बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सामीन आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो मुख्तलिफ़ बशारतें सुनाई हैं, उसमें से एक हदीस को कोट करते हैं और उसी पर गुफ्तगू करेंगे। एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फुतिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम तुग़ल्लु फ़ीही मरादुश शयातीन। और एक रिवायत में मरादुश शयातीन की जगह पर सुलसिलतिश शयातीन है। मफ़हूम एक ही है दोनों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देते हैं, और शैतान मरदूद को जकड़ देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला जकड़ देता है, बांध देता है, तो फिर शैतानी हरकत हम इंसानों से क्यों कर रमज़ानुल मुबारक में होता है। इसका एक जवाब तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सहल है और अक़ल से लगती हुई भी है। और वो जवाब ये है कि एक बहुत मक़ूला मशहूर है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। यानी बेहिस चीज़ के अंदर सोहबत की वजह से तासीर पैदा होती है। तो इंसान तो बहुत ज़्यादा हिस्स वाला मखलूक है। 11 महीने शैतान के साथ नफसानी तौर पर मसाहबत रही, तो 11 महीने जिसकी मसाहबत और सोहबत रही, उस शैतान को बंद कर देने के बावजूद जो हमारे इंसान के अंदर नफ्स है, नफ्स उसकी उसके सोहबत से मुतासिर होकर उसके असरात तो रहेंगे ही। ये है एक आसान सा जवाब। लेकिन आइए हम ज़रा सा कुरान करीम की तरफ मुतवज्जह होते हैं और कुरान करीम से इसका जवाब तलाश करते हैं। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम की औलाद को शैतान के बारे में अनगिनत बार मुतवज्जह किया है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, तुम इससे अपने आप को बचाए रखना। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम। ए आदम की औलाद, कहीं ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था। इसमें दो बात बहुत ही काबिल गौर है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला आदम की औलाद को शैतान से बचे रहने की तलकीन कर रहा है, और दूसरी बात उसकी किस शैतान से, ये फरमा रहा अल्लाह ताला कि जिसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत जैसी जगह से निकाल दिया। अब ज़रा सा गौर कीजिए, किसी इंसान को ये कहा जाए कि फ़लाना शख्स सिर्फ़ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारा आबाई दुश्मन है, तो इंसान के अंदर उसकी दुश्मनी कितनी बढ़ जाएगी। एक तो ये हिकमत की बात है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को, आदम की औलाद को बताया कि वो तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे वालिदैन आदम और हव्वा के दुश्मन है। अब वो वाक़या सब जहन में लाइए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में रखा, हव्वा को रखा और कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना, बाकी जिस जगह भी चाहे, जिस नेमत से भी चाहे तुम फ़ायदा उठाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरत। एक काबिल गौर बात ये भी है, और इससे और ज़्यादा वजाहत हो जाती है शैतान किस किस तरह से इंसान को वरगलाता है, फ़रेब देता है, धोखा देता है।
حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں تھے، اور شیطان کو تو اس سے پہلے مردود قرار دے دیا گیا تھا، شیطان تو جنت میں تھا نہیں۔ پھر کس طرح سے شیطان حضرت آدم اور حوا کو ورغلایا؟ اصل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وسوسہ۔ فرمایا فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان دونوں میں وسوسہ پیدا کیا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں تصرف نفسانی و خیالی کو، انسان کے خیال میں، نفس میں تصرف کر کے کوئی بات ڈال دی جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا، اور آج بھی انسانوں کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ تو دور رہ کر کے بھی، یعنی جنت میں نہیں رہنے کے باوجود، دوسری جگہ رہنے کے باوجود حضرت آدم اور حوا میں اندر وسوسہ پیدا کیا۔ اب اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ تو دیا ہے، باندھ تو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ پیدا کیا دور رہ کر کے بھی۔ اسی وجہ سے آپ انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطانی حرکت وجود میں آتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنے کا حکم دیا کہ ان سے عفو و درگزر کیجئے، ان کے باتوں سے مشتعل نہ ہوئیے اور ان کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، إِنَّهُ سمیع العلیم۔ اے نبی، اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیطان اکسا سکتا ہے، اور یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر شیطان اکسائے آپ کو تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اکسانے کے حد تک تو نبی کو بھی اکسا سکتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم انسان کی کس شمار گنتی میں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم، رب کریم کو ذرا سا دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں، جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہے، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً اذا هم مبصرون چوکنے ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تو متقیوں کا حال ہوا۔ لیکن وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسَرُونَ، اور جو اس کے شیاطین کے تابع ہو جاتے ہیں، اور یہ تبعیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں ماننے لگتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب کسی کی مصاحبت ہوتی ہے تو پھر اس کے مصاحبت کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ رنگ نہ چڑھنے دیا تو رنگ چڑھتے چڑھتے وہ مکمل طور پر چڑھ جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے، اسی کو کہا گیا فَإِخْوَانُهُمْ، یعنی شیاطین کے جو بھائی بند ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، تو پھر تو شیطان اسے گمراہی میں کھینچے چلے جاتا ہے اور پھر وہ رک نہیں پاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عمل بتایا ہے، اگر ہم اس پر توجہ دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے اندر کوئی ایسی اشتعال انگیزی دیکھے، ایسے خیالات دیکھے، ایسے وسوسہ دیکھے جو یقینی طور پر شیطان اور نفس کی طرف سے ہے، تو بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں دیا ہے۔ وہ فرمایا
फस्तईज़ बिल्लाह। बुज़ुर्गान दीन, उलमा इकराम, मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि जब किसी के ऊपर ऐसी कैफियत हो और उसे एहसास हो जाए, और ये एहसास होने के लिए ज़रूरी ये है कि रमज़ान का जो बुनियादी मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रखना इसलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि तक़वा पैदा हो जाए। जब कोई शख्स तक़वा पैदा कर लेता है अपने अंदर, तो वो फ़ौरन क्या हो जाता है, तज़क्करून फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उसे याद आ जाता है और वो चौकन्ना हो जाता है। तो उसे चाहिए कि जब एहसास हो जाए तो अल्लाह ताला के इस नुस्खे को इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तईज़ बिल्लाह, तो हमें औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। और हदीस शरीफ में इसकी तफसील भी है, वाक़या भी लिखा है, हदीस में बयान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि झगड़ा हो रहा था तो उसे कहा कि मेरे पास एक ऐसा कलेमा है कि अगर तुम ये पढ़ लो तो तुम्हारा इश्तियाल ठंडा हो जाएगा। पढ़ा गया और इश्तियाल ठंडा हो गया, इसलिए कि शैतान बेपनाह इससे बुग़्ज़ है, इस कलेमा से। और जब बंदा पढ़ता है, कोई इंसान इस कलमे को पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह ताला अपने रहम व करम से उसको अपने पनाह में ले लेता है और फिर शैतान उसका साथ छोड़ देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक में अगर शैतान के बजाय हमारा नफ्स वसवसे में डाले और नेक अमल करने से रोकने की कोशिश करे, तो हमें अल्लाह ताला फ़ौरन मुतनब्बह कर दे, तौफ़ीक़ दे कि हम भी ये कलिमात पढ़ लिया करें, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और शैतान के नरगे से हम बच जाएंगे। आखिर में इल्तिजा है कि अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाए भी। मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक़ दे और वो इस पर अमल कर ले, और जब अमल कर लेगा तो उसे अज्र मिलेगा, उसके अज्र में आप भी शरीक होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।